Oke guys, cutber. Baiknya kita selesaikan, bukan selesaikan ya, kita lanjutkan gameplay ini sesegera mungkin. Oke. Gue juga penasaran ini bakal kayak gimana. Oke, jadi terakhir kita itu mau cari serum buat siapa tuh kemarin namanya, gue lupa. Tapi satu-satunya jalan untuk ke sana dari lantai 2. Lantai 2 yang ada tangganya itu. Berarti bentar, ini pintu apa tuh? Oke. Gue ngerasa sih kayaknya kita harus cari serum dulu sih. Nah, turun dari tangga itu. Suara apa nih? Suara apa nih? Suara apa? Gue kira ketika gue pencet X. Oh, oke. Gue kira tuh pas gue pencet X ya mungkin zombinya yang keluar gitu ya. Udah. Zombie ada. Nah. Coy. Wih. Nah. Gue belum kesini. Di mana sih? Di situ cuy. Di bawah tangga. Iya nggak? Oke. Man. A well-used bed. Oke, serumnya di mana? Ntar dulu. Oke. Kita harus... Ntar dulu deh. Gue penasaran sih sama ini. Fuel ini sebenarnya buat apa ya? Cuy, gue udah kagak ada heal lagi. Gokil. Oke, kemarin gue nyari tips ya. Katanya kalau lu pakai pisau, katanya jalan lu lebih cepat. Jadi lu bisa gocek mereka, zombinya. Mau kita coba? Iya gak sih? Gue masih belum tahu nih dia sebenarnya buat apa sih. Perlu bawa? Enggak. Gue bilang sih jaga-jaga aja ya. Ada kayaknya ammo kita ini dulu deh. Oke. Kita tes, oke? Bisa. Gokil. Apaan lu? Apaan? Ada yang bisa lari? Aduh, bodo amat. Bentar, oke. Bentar, serius. Gue lupa banget.
Seingat gua, pas kita buka pintu baru deh, nah muncul tuh teman kita. Iya nggak, iya nggak, iya nggak. Bukan nih kayaknya. Ini bukan? Nah. Bro. Don't give up on me. Bro. Don't. Deh lanjut ya. Tapi gue penasaran sih, apakah ada timeline yang dimana dia hidup, ataukah dia memang apa nih? It's lock. Shield, oke. Coy. Gua nggak tahu apakah memang takdirnya begitu, memang akan metong, atau dia bisa hidup dibanding gue. Explore. Jangan dulu deh. Penuh tas gue. It's too dark, oke. Bisa didorong. Apa nih? Terus gue dapat tips. Tipsnya tuh begini. Lu cari jarak, terus begini. Tapi kenapa nggak bisa? Kacau. Deh, selesai. Nah, dari tadi kek. Oke, ini bilang it's too... Kan giliran begini, gue lupa bawa korek. Berarti tandanya apa? Balik lagi coy. Gue nggak lihat. Tahu nggak? Gue nggak lihat. Hah? Aduh, main makin susah dong. Nah, apaan tuh? Banyak ammo tiba-tiba. Oke, yuk kita nyalain yuk. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Males banget kalau udah bisa masuk. Ya udah deh, mumpung ada tuh. Serang.
Whoops. 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 Nah, lagunya udah berhenti. Oke. Triknya berhasil, guys. Oke, kita explore dulu, oke? Examine. The beginning and the last section of the music are missing. Oke. Udah, nggak ada kah? Sekarang gue bingung. Kemana kita? Kaget gue bayangan. Gue penasaran sama ininya. Sama apa? Buku musik. Coba kita lewatin dulu, oke? Bisa kita apain gak tuh? Buku musiknya. Apakah gue combine? Bentar. Berarti apakah piano nih berarti? Oke. Save dulu nggak sih? Gue akan berusaha nggak pelit-pelit sama ink ribbon ya, karena feeling gue kayaknya bakal dapet cukup banyak, karena difficulty-nya nggak terlalu gimana-gimana banget ya. Gue bingung deh, ini tuh buat ngisi lighter nggak sih maksudnya? Feeling gue sih begitu. Tadi itu piano ada di lantai 1, tapi maksud gue tadi gue mau ngomong lebih cepet dari lantai 2 turun ke lantai 1. Ini hidup. Oke. Apakah? Woi, copyright nggak nih? Bla 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 bla, copyright nggak nih? Nih copyright nggak nih? Coy, sorry banget, gua
Gua ngomong dulu ya, pasti lagi main lagu, gua takut kena copyright bla 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 bla. Oke, kita ngomongin hal yang lain kali ya. Ini gue penasaran bakal kemana. What? Huh? 11 days have passed since arriving on this estate. How did I end up like this? A guy in a lab coat brought me a meager plate of food and said, "Sorry to put you through this, but it's for security reasons." That's when it hit me. It all makes sense now. There are only two people that know the secret of this mansion, Sir Spencer and myself. If they kill me, Sir Spencer will be the only person that knows the secret. But for what purpose? It doesn't matter now. It's too dangerous here. My family, I hope they are all right. I've decided to escape. Jessica Lisa, I pray you are safe. How could I be so careless? I lost my favorite lighter, the one Jessica gave me for my birthday. Okay. Now it's going to be that much harder to escape this dark place. Okay. November 13th. The date when my fate was sealed. My aunt was hospitalized just 3 days before that. Jessica and Lisa said that they were going to visit her. I wish I could be there with them. Okay. But wait, even as I'm writing, my memory is coming back to me more vividly. Just before I passed out, I remember the man in the lab coat said something like, most likely your family is already. I pray for their safety. Somehow I managed to get out of that room, but getting out of this mansion won't be as easy. I have to get past all the booby traps, tiger eyes, gold emblem. Okay. Nah ini, iya nggak sih? Oke, gue pakai dulu, bodo amat. Yes. Oke, gua ngerti. Oke, gua ngerti. Berarti kita yes. Kalian benar sekali, guys. Gue cek baterai dulu. Tinggal satu. Gue ganti dulu baterainya, oke? Oke. Kita ambil yang gold. Kita tukar yang wooden. Kita balikin gold ke tempat tadi. Are you ready, guys? Let's go. Wow, gue merinding langsung. When the two have run each other through. The path to your destiny will open. Okay, try it, yes. A few moments later. Ini kan gue baru dapet sword sama shield ya. Ya gak sih?
armor. Maksudnya gue arahin jarum-jamnya gitu ke pedang sama armor. Tadi lukisan kenapa nih? Tapi gini, tadi cocok loginya gue. Ini kan pedang yang panjang. Nusuknya ke kepala. Sedangkan itu pedang yang pendek. Nusuknya ke badan. Armor gak sih maksudnya? Bener harusnya arah jarum jam yang panjang ke helmet. Enggak. Arah jarum jam panjang itu menunjukkan pedang. Itu yang gue buat tadi, ya nggak sih? Ya kan? Yang panjang itu pedang. Oh, oke. Coba yang panjang ke helmet. Left ya? Salah. Oke. Small gear itu yang jarum pendek. Salah? What? Begini kah? Gila. Men. Teka-teki. Oke. Save. Tapi ink ribbon gue ada di mana tuh? Jauh banget dong. Ya elah. Salah ya, gue kayaknya combine barang kayak gitu salah sih kalau gue bilang ya. Kalau let's say ink ribbon gue tinggal 1 nih, angkanya 1, tapi gue masih ada di box. Dan gue harus save nih di saat-saat kayak gini. Di mana tuh zombie? Berarti kan harusnya ketika gue pakai save di bawah, inventory gue ada space kosong gak sih? Tapi ya udahlah. Udah terlanjur gue gabung semua.
coba kasih dia kabur dulu. Oh, gue lupa gue masih bisa heal ya di sini. Tapi gue fine sih. Nah, ini kayaknya gue belum selesai explore yang armornya. Kunci yang armor itu. Udah amat. Coba ya bunuh. Coy. Banyak. Jadi banyak. Kenapa jadi banyak? Terjebak gua. Bener. Selalu menenangkan, guys, berada di sini. Yes. Nanti abis ini gue harus heal dulu ke atas. Tadi outdoor. Save successful. Oke, guys. Thank you yang udah nonton. Selesai dulu untuk episode kali ini, oke? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.